Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin, amma ba'du. Farabbi yassir wa la tu'assir. Ya Rabb, berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali bersama teman-teman Ummahat angkatan keempat di pembelajaran kitab An-Nahwul Wadih mustawa yang kedua, tingkat yang kedua, masih marhalah ibtidaiyah. Maudhu kemarin temanya tentang al-idhafah yang tersusun dari al-mudhaf wal mudhafu ilaih. Ini pembahasan isim, kata benda, dua kata benda yang disandarkan kepada kata setelahnya. Ummu Ayub, kemarin kita bahas sedikit ma'anil idhafah, makna penyandaran. Yang pertama, ala taqdir, ala taqdiru min, ala tujar, ala taqdiri, ala taqdiri, ala harfu jar, harfu jar, min. min. Jadi ada huruf jar min yang dikira-kira terbayangkan, ditakdirkan. Ketika mudhafnya bagian dari mudhafun ilaihi. Kata pertama itu bagian yang melekat dari mudhaf ilaih. Contohnya Ayu, Ishtaraitu khatama fiddatin. Saya membeli cincin dari perak. Perak, betul. Ishtaraitu fi'il dan fa'il kan? Nah, Khatama sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi wa huwa mudhafun. Fiddatin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu zahiratu ala akhirihi. Ini takdirnya apa ini? Ishtaraitu khatama min fiddatin. Cincin yang terbuat dari besi. Dari perak, afwan. Fiddah perak. Kalau besi hadid. Khatama hadidin. Kalau emas zahab. Khatama zahabin. Karena mudhaf khatam bagian dari mudhaf ilaihnya, dari fiddah. Nggak bisa terpisah. Itu yang pertama, maknanya ala taqdir huruf jar min. Ikrar. Ayo. Mufitri yang kedua ala taqdir ala takdiri fi. Ditakdirkan atas makna fi. Ala fi. Kapan kita maknai fi mudhafnya apabila mudhaf ilainya dhorof untuk mudhafnya. Zarf. Zarfu makan atau zaman. Contohnya Fitri. Uhibbu qiyamal laili. Saya menyukai bangun malam. Bangun malam, melaksanakan salat malam. Ya Nah. Uhibbu fi'lun mudhari'un. Uhibbu fi'lun mudhari'un. Marfu' bi dhammah. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu ana. Qiyama maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wa huwa mudhafun. Bagus. Al-lail
Al-lail mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Nah, gitu. Alamat mujri kasrah. Nah, di sini takdirnya fi harfu jar fi karena mudhaf ilaihnya berupa Mudhaf ilaihnya berupa keterangan dorof, keterangan apa? keterangan waktu. Waktu dia al-laili. Uhibbu qiyamal lail. Uhibbu qiyaman nahari. Siyama an-nahari. Siam puasa di siang hari. Maknanya fi kan? Ya Om. Nah, Ustaz. Syukran, Mas Fitri. Afan, Ustaz. Ummu Sa'idah yang ketiga ala takdir ala taqdiril lami. dengan ditakdirkan huruf jar apa di sini? Lam kepemilikan. Lam kepunyaan. Ala takdir lam. Kapan kita takdirkan harfu jar lam? Menunjukkan kepemilikan, Ustaz. Nah, apabila mudhafnya milik dari mudhafun ilaihi. Benda mudhafnya milik mudhafun ilaihi. Contohnya Musaidah. Ulamu Zaidin nasyitun. Zaidin nasyitun. Anaknya si Zaid atau pembantunya si Zaid. Anak kecilnya si Zaid itu rajin. Takdirnya gulamun li Zaidin. Li Zaidin. Gulamun li Zaid. Takdirnya tuh. Gulamnya sebagai Ulam mudhaf, Zaidin mubtada. Mubtada'un dulu. Mubtada'un wa huwa mudhaf. Mubtada'un marfu'un. Mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Wa huwa mudhaf. Zaidin mudhafun ilaihi. Nasyitun khabarun marfu'un. Marfu' bidhamm. Itu Musaidah. Syukran. Afwan Ustaz. Muhafsah kita ulang yang pertama. Makna idhafah ala takdiri min. Min. Contohnya Muhafsah istaraitu khatama fiddatin. Takdirnya khatama min. Khataman min fiddatin. Khatama min. Yang kedua ala takdir. Ala takdiruhu fi. Ala takdiri fi. Sebentar. Ala takdir min, kapan kita takdirkan min? Min jika mudhafnya bagian dari mudhafun ilaih. Mudhaf bagian dari mudhaf ilaih. Al-mudhaf juz'un min mudhafin ilaih. Al-mudhafun juz'un min mudhafun ilaih. Kita takdirkan fi'il ala takdiri fi apabila apa tuh yang fi yang lupa. Nunjukin dorof Ustaz. Mudhaf ilaihnya menunjukkan zaraf. Dorof. Mudhaf ilaihnya. Mudhaf ilaih yang menunjukkan dorof. Uhibbu qiyamal laili. Uhibbu qiyamu fi laili. Takdirnya qiyaman fil laili. Qiyaman fil laili. Karena lail zaraf. Yang ketiga ala takdir lamul milqiyah. Kapan Lami. kita takdirkan lam? Apabila mudhafnya milik mudhafun ilaih. Gitu. Contohnya gulamu Zaidi nasyitun. Gulamu Zaidin nasyitun. Kitabu Zaidin, qalamu Zaidin.
Baitu Alamat Zaidin. nah. Baitu Zaidin. Rumahnya Zaid, anaknya Zaid. Zaid. Itu mahfal ringkasannya. Nah, Mas. Masih mahfal. Ada beberapa kata Om. Setelahnya pasti mudhof ilaih Ummu Hafsah. Ulu. Ulu, ula, Hmm. ulat, zu, zawat, zati, zawa, ma'az, ma'aza, ma'azi. Ini isim semua. Kata benda. Terus ini Ustaz ya. Kata setelahnya dipastikan sebagai mudhofun. Mudafun ilai. Contohnya Zahabat. Zahabat ulatu hamlin. Hamlin mudhof ilaih setelah ulad. Telah Ulat. pergi wanita-wanita yang telah mengandung. Mengandung. Hamil. Telah pergi para perempuan yang sedang hamil. Ulad sebagai Ulat sebagai bukan dahabat fa'ilun marfu'un. fa'il. Marfu'un wa huwa mudhaf. Hamlin Mudafun ilai. majrur bil kasr. Majrurun lil kasrah. Naam. Lagi muhafsah. Oh. Ra'aitu Zal fadli. saya melihat orang yang memiliki keutamaan. Za maf'ulun. Zal maf'ulun bihi mansubun. Bil alif. Wa alamatun nasbihi al alifi. Wa alamatun nasbihi al alif. Wa alamatun nasbihi al alif. Li'anahu minal asma'i. Minal asma'il khamsah. Zu ya ini. Karena wa huwa mudhaf. Marfu'nya zu betul muhafsah. Rafa'nya zu. Al-fadli mudhafun ilai majrurun. Wa alamatu jarrihi al-kasratu. Jadi kata-kata ini setelah za, ulat dapat dipastikan sebagai ulat, za dipastikan dia mudhaf. Sebagai mudhaf. Nah, mudhaf ilaihnya muhafsah. Mudhaf ilaihnya hamlin. Isim zahir apa dhamir? Zahir, bukan dhamir ya. Bukan dhamir. Naam. Ulatu hamlin dan fadli isim zahir. Fadli zahir. Naam. Syukran Ummu Hafsah. Apa Ustaz? Ummu Ayu, berikutnya kata-kata yang setelahnya itu mudhaf ilaih Ummu Ayu. Tapi berupa kila, isim dhamir atau zahir bisa dua-duanya. Kila, kilta, lada, ladun, inda, siwa, baina, wasato, masalah, jauh, misla, jauh, ma'a, subhana, sairun. Nah, ini isim semua Ummu Ayu isim. Kata setelah isim ini dapat dipastikan juga sebagai mudhafun ilaihi. Bisa berupa isim zahir atau isim dhamir. Ya, Om. Seperti lada ini zarf dia. Zarf makan. Setelahnya mudhafun ilaih. Bisa berupa dhamir. Contohnya Ummu Ayu dalam ayat wala nukallifu nafsan illa wus'aha wa ladaina kitabun yantiqu bil haqq. Dan tidaklah kami membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Waladaina, dan di sisi kami ada kitab yang mengucapkan yang benar. Yang benar.
Lada tuh, lada di bawah. Lada. Zarfu makanin mabniun ala Makan. sukuni Fi mahali nasbin. mahali Dong. nasbin. Zarf makan dia. Jawab. Fi ma'a kan? Ma'a. Nah, setelah Naam. lada itu domir. Nah, domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahali jarin mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Nanya itu mudhaf ilaih. Dari lada, Naam. Om. Dari ladai. Naam. Berupa domir kan? Naam. Domir. Nah, tadi Ummu Hafsah berupa isim zahir. Ulatu hamlin. Zal fadli isim zahir. Kalau mau ayo domir ya. Naam, Ustaz. Bisa juga isim zahir. Lada Muhammadin. Ladaihi itu, ladaihi. Bisa kedua-duanya. Yang berikutnya contoh qala Qala ta'ala subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Nah, Maha Suci Allah yang telah Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan seluruhnya. Pasangan seluruhnya. Subhana kita i'rabkan di mansub sebagai maf'ul maf'ulun mutlaq. Mutlaq li fi'lin mahdzufin. Takdiruhu usabbahu. Usabbihu. Usabbihu mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wa huwa mudhafun. Subhana maf'ul bihi. Dari fi'il yang ditakdirkannya, dari fi'il yang dihapus, takdirnya usabbihu. Saya bertasbih. Gitu. Nah, usabbihu dihapus, dia ditakdirkan saja. Usabbihu subhanallah. Asalnya usabbihu subhanalladzi. Nah, subhana maf'ul mutlaqnya mansub wa huwa mudhaf. Nah, setelahnya berarti mudhaf ilaih kan? Naam. Berupa isim mausul. Hilang suara. Mudhaf ilaihnya Om berupa isim mausul mabni. Allazi Ismun mausulun mabniun ala sukuni fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Nah, mudhafun ilaih berupa isim mausul ya Om. Naam. Mabni fi mahalli jar mudhafun ilaih. Ini mu'ayu, kata-kata ini mu'ayu berupa isim, ada yang dzaraf, dan setelahnya sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Nah. Terus mu'ayu. Afan. Berikutnya Fitri. Nah, Ustaz. Kata wahda artinya semata, sendiri wahda. Artinya apa? Semata. Mata sendiri. Dan setelah wahda juga berupa mudhaf ilaih, tapi berupa domir, khusus domir di sini Khusus domir. Nggak bisa isim zahir. Contohnya wahdahu, wahdaka, wahdaha, wahdahuma, wahdakum. Contoh kalimatnya ayo Ja'a Zaidun wahdahu. Zaid datang seorang diri. Munfaridan. Takdirnya munfaridan. Takdirnya gitu. Takwilnya Ja'a Zaidun munfaridan.
Sama seorang diri. munfaridan. Takdirnya tuh, takwilnya. Ya, Om. Takwil. Naam, Ustaz. Jadi dalam keadaan sendiri, si Zaid datang. Jaannya fi'il madhi, mabni fathah. Zaid sebagai Zaidun fa'il marfu'un. fa'il. Bagaimana? Wahda sebagai keadaan. Hal gitu, Om. Halun Halun man mansubun bil fathah wa huwa mudhaf wa huwa mudhaf. wal Hu ha. dhamirun Dhamir apa dia? Hu dhamir munfasil bukan munfasil. mutasil Dhamir muttasil mabni mabniyun ala dhammi fi mahalli jar. fi mahalli jarrin maf'ulun bih. Bukan. Fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin apa tadi? Mudhafun Ilai. mudhafun ilaih. Wahda hal wa huwa mudhaf. Hu dhamir muttasil mahalnya jar mudhafun ilaih wahdahu. Ala Fatimah ja'at Fatimatu Ja'at Fatimatu wahdaha. daha. Ja'at tullabu Ja'at tullabu wahdahu wahdahum. wahdahum. Ala ana ji'tu Jitu wah wah ada ya wahdai. kasrah dia utama. Oh, jitu wahdi. Begitu. Ji'tu wahdi. Quran Fitri. Afan Ustaz. Ummu Saidah, kita baca kisah ya. Latihannya kita baca kisah dari kitab Nahu Silsilah Mustawa Thalith. Fadli Om. Al-lailu wan naharu. Malam dan siang. Saya malam dan siang. Siang malam. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidatu, kosakata baru. A'syashu. A'syashun. Bisa tampilkan dia. Syashun. Sarang gitu. Sarang burung. Sarang burung. A'syash. A'syashun, sarang burung. Kemudian Hadhairu. hadairu kandang. Kandang hewan. Nah, ini baru mamnu minas saraf. Mafailu kan? Tafa'ailu. Kandang hewan. Berikutnya masdar. I'jabu. Dari apa? Betul. Dari apa maudinya, Om? A'jaba ya'jibu. A'jaba yu'jibu. Seperti akhraja yukhriju. Ikhrajun. Ikhrajun, i'jabun. Artinya membuat kagum. Membuat Takjub, membuat kagum. Kagum. Kemudian isim fa'il. Hadiun. Dari hada'a. Hada'a fahuwa hadiun. Tenang. Teduh. Tenang. Nah. Fi'il naqis. Nama yanmu. Seperti da'a. Da'a yad'u. Nama yanmu tumbuh. Tumbuh berkembang. Kemudian yatafattaha
Tafattaha yatafattahu. Ala wazan tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu. Artinya Membuka. mekar gitu, mekar, merekah. Merekah. Jadi terbuka perlahan-lahan gitu ya. Mekar. Berikutnya isim fa'il lagi. Jahilun. Jahil. Isim fa'il kan? Jahila. Yajhalu jahilun. Muannasnya Jahilatun. Berikutnya jamak taksir. Ar-rusulu. Mufradnya Rasulun. rasulun. Seperti himar, himarun, jamaknya Imarun. Rasulun. fu'ulun. Fu'ulun. Humurun. Umurun. Humurun, tanwin. Bisa ditanwin. Humurun. Sarirun. Sarirun. Sururun. Madinatun. Mudunun. Mudunun. Rasulun, rusulun. Fu'ulun. Apa diartikan Al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidatu a'syashun hadhairu i'jabun hadiun nama yanmu tafattaha yatafattahu jahilun jahilatun ar-rusulu. Ya. Indama ya'til lailu ya'udun nasu ila manazilihim lirrahati min amalin nahari. Indama ketika datang waktu malam, manusia kembali ke rumah-rumah mereka untuk beristirahat dari pekerjaan siang, siang pada waktu siang. Dari bekerja di siang hari kan? Nah. Wa kadzalika tuyuru tarji'u ila a'syashiha. Demikian juga burung-burung kembali ke sarangnya. Wal hayawanatu ta'udu ila hadhairiha. Dan hewan-hewan kembali ke kandangnya. Dhalamul laili syadidun. Panjang. Lamnya panjang. Dhalamul laili syadidun. Malam itu sangat gelap. Kegelapan malam. Kegelapan malam itu sangat pekat. Sangat pekat. Wa hinama taghibu syamsu yadhharul qamaru ahyanan. Ketika matahari terbenam, menampakkan bulan terkadang gitu. Terkadang menampakkan cahaya bulan. Bukan. Kadang bulan nampak. Terkadang bulan nampak. Ketika matahari terbenam, bulan itu nampak kadang-kadang. Wa nurul qamari hadiun yaj'alul laila ka'annahu naharun. Dan cahaya bulan itu tenang, menjadikan malam seperti siang. Bagus. Wahinama tadhharu syamsu yasta'iddun nasu liyaumin jadidin. Dan ketika matahari nampak, manusia bersiap-siap untuk hari yang baru, untuk menghadapi hari yang baru. Asy-syamsu akbaru minal ardi walakinnana naraha saghiratan li'annaha ba'idatun anna. Matahari itu
matahari itu lebih besar dari bumi. Akan tetapi kita melihatnya kecil karena dia jauh dari kita. Nah, jauh jaraknya dari kita. Wasyamsu allati tuhawwilul laila ila naharin hiyallati tusa'idul hayawana wan nabata liyanmuwa wal azhara litatafattaha wasamara litadhhara. Dan matahari yang mengitari. Bukan, hawwala yuhawwilu, yang merubah malam. Dan matahari yang merubah malam kepada siang, menjadi siang. Dialah yang membantu. Dialah yang membantu hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk tumbuh berkembang dan bunga-bunga mekar dan buah sama. Dan menjadikan buah-buahan nampak muncul. Dan menjadikan buah-buahan nampak muncul. Walihada abadat ba'dul umamil jahilatis syamsa i'jaban biha. Oleh karena inilah sebagian umat yang bodoh menyembah matahari karena merasa takjub dengannya. Tapi di Jepang itu kan? Nah. Ruku. Li'annahum dhannu annaha ilahi. Ilahu. Dia mengkhabar anna kan? Marfu. Ilahu. Marfu. Naam. Li'annahum dhannu annaha ilahu. Karena mereka mengira sesungguhnya matahari itu Tuhannya. Ilahun, tanwin hun. Fabayyana ar-rusulu lahum anna Allah alladhi khalaqa asy-syamsa wal qamara huwa alladhi yastahiqqul ibadata. Maka oleh karena itu para rasul mereka bayyana, menerangkan, menjelaskan kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan matahari dan bulan dan Dia yang hak disembah. Dia yang berhak semata disembah, diibadahi. Ayatnya wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala liqamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'buduna. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya kebesaran malam dan bukan kebesaran malam. Kembali kepada Allah. Di antara tanda-tanda kebesarannya, kebesaran Allah, keagungannya. Dan di antara tanda-tanda keagungannya adalah dijadikan malam adalah siang dan malam. Siang dan malam dan itu siang dan malam itu termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Di antara tanda-tanda kebesarannya adalah siang dan malam, matahari dan bulan. Dan tidak janganlah kalian bersujud kepada
pada matahari dan jangan pula kepada bulan. Dan sujudlah kalian kepada Allah yang menciptakan kalian jika menciptakan kalian mereka. yang menciptakan mereka. Jika kalian orang-orang yang menyembah hanya kepadanya. Nggak boleh bersujud menyembah kepada makhluknya kan? Bagaimana? Besarnya matahari kan besar, bulan juga. Jangan menyembah kepada matahari dan bulan. Sembahlah yang menciptakan mereka semua itu, makhluknya itu Allah. Mudah dipahami kan? Nggak sulit? Insya Allah, Ustaz. Tanpa diartikan. Zalamul lail. Masih ada di atas. Masih ada. Nggak ada kan dia? Nggak ada. Zalamul lail. Ini afwan, betul. Indama ya'til lailu ya'udun nasu ila manazilihim lirahati min amalin nahari. Wa kadzalika at-tuyuru tarji'u ila a'syashiha wal hayawanatu ta'udu ila hadhairiha. Dhalamul laili syadidun wa hinama ta'ibu syamsu yadharul khamaru ahyanan wa nurul khamari hadiun yaj'alul laila ka'annahu naharun wa hinama tadharu syamsu yasta'iddun nasu liyaumin syadidin asy-syamsu akbaru minal ardi walakinnana naraha saghiratan li'annaha ba'idatun anna wasyamsu allati tuhawwilul laila ila naharin hiya allati tusa'idul hayawana wan nabata liyanwa wal azhara litatafattaha was samara litadhhara. Naam. Hadza abadat ba'dul umamil jahiliyati syamsa i'jaban biha li'annahum dhannu annaha ilahun. Tabayyana ar-rusulu lahum anna Allah alladhi khalaqa asy-syamsa wal qamara huwa alladhi yastahiqqul ibadata. Naam. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'buduna. Nah, ini maksudnya ada pola al-idhafah. Naam. Zalamul laili. Mana mudhafnya? Zalamu mubtada wa huwa mudhafun. Sahih. Al-laili mudhafun ilaihi. Maknanya apa di sini? Maknanya takdirnya apa? Malam kegelapan kepemilikan. Ini Ustaz. Lam kepemilikan. Bukan. Fi. Zaraf. Karena mudhaf ilaihnya berupa zaraf. Nah. Fi. Syukran. Musaidah. Afwan Ustaz. Ummu Hafsah langsung. Naam Ustaz. Al-Isyatu. Oh. Naam. Judulnya Naam. Indama. Al-lailu wan naharu. Indama ya'til lailu ya'udun nasu ila manazilihim lirrahati min amalin nahari. Wa kadzalika
at-tuyuru tarji'u ila a'syasiha wal hayawanatu ta'udu ila khadhairiha Hadza. Naam, hadhairiha. Zolamul laili syadidun wa hinama taghibu syamsu yadharul qamaru ahyanan wa nurul qamari hadiun yaj'alul laila ka'annahu naharun Naam. wa hinama tadharu syamsu yasta'iddun nasu liyaumin jadidin asyamsu akbaru minal ardi walakinnana naroha saghiratan li'annaha ba'idatun anna wasyamsul lati tuhawwilul laila ila naharin hiyallati tusa'idul hayawana wan nabata liyan muwa ya berkembang liyan muwa wal azharo litatafattaha wasamaro litazharo walihadza abadat ba'dul umamil jahilatis syamsa ijaban biha li'annahum dhannu annaha ilahun fabayyana ar-rusulu lahum anna allaha alladhi khalaqa syamsa wal qamara huwa alladhi yastahiqqul ibadata. Amin. Wa min ayatillahi wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Naam. Tadi ada wala idhofah muhafsah nurul qamar. Cahaya rembulan. Cahaya rembulan. Ini makna idhofahnya apa? Bimakna min. Cahaya dari bulan. Cahaya dari rembulan. Cahaya bulan. Min ya. Cahaya min. Karena cahaya bagian dari bulan. Nur minal qamar. Cahaya dari bulan. Minal qamari. Minal qamari. Syukran, Ummu Hafsah. Apa Ustaz? Ummu Ayu. Kita baca Ummu Ayu langsung. Judulnya Al-Lailu. Al-lailu wan naharu. Indama ya'til lailu ya'udun nasu ila manazilihim lirahati min amalin nahari. Fakadzalika at-tuyuru tarji'u ila a'syasiha wal hayawanatu ta'udu ila hadhairiha. Dhalamul laili syadidun wa hinama taghibu syamsu yadharul qamaru ahyanan wa nurul qamari hadiun yaj'alul laila ka'annahu naharun wa hinama tazharu syamsu yasta'iddun nasu liyaumin jadidin asyamsu akbaru minal ardi walakinnana naroha saghiratan li'annaha ba'idatun anna wasyamsul lati tuhawwilul laila ila naharin hiyallati tusa'idul hayawana wan nabata liyanmuwa wal azharo litatafattaha was samaro litadharo walihada abadat ba'dul umamil jahilati syamsa i'jaban biha li'annahum dhannu annaha ilahun fabayyana rusulu lahum anna allaha allazi khalaqa syamsa wal qamara huwa allazi yastahiqqul ibadata. Wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar
wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'buduna. Nah, ayo sebutkan wala al-idhofah di paragraf pertama, Om. Paragraf pertama. Indama bisa. A'syashiha. Nah, ila a'syashiha. Apa lagi? Baris awal tuh. Ila hadzairiha. Nah, atasnya juga tuh. Min amalin nahar. Oh iya. Oh, nahar. Amalin nahar. Takdirnya apa dia? Amalin fi. Nah, amalin fin nahar. Syukran. Ayo. Mufitri. Al-lail. Al-lailu wan naharu. Indama ya'til lailu ya'udun nasu ila manazilihim lirrahati min amalin nahari. Wa kadzalika tuyuru tarji'u ila a'syashiha wal hayawanatu ta'udu ila hadairiha. Dhalamul laili syadidun wa hinama ta'ibu syamsu yadharul qamaru taghibu syamsu yadharul qamaru ahyanan wa nurul qamari hadiun yaj'alul laila ka'annahu naharun wa hinama tadharu syamsu yasta'iddun nasu liyaumin jadidin. Asyamsu akbaru minal ardi walakinnana naraha saghiratan li'annaha ba'idatun anna. Wa syamsul lati tuhawwilul laila ila naharin hiya allati tusa'idul hayawana wan nabata liyan muwa wal azhara litaftaha wassamara wal azhara litatafattaha wal azhara litatafattaha wassamara litadhara. Walihada abadat ba'dul umamil jahilati syamsa ijaban biha li'annahum dhannu annaha ilahun fabayyana ar-rasulu lahum anna allaha alladhi khalaqa syamsa wal qamara huwa alladhi yastahiqqul ibadah. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sebutkan pola al-idhafah, ada teks paragraf ini. Dhalamul laili. Dhalamul lail. Menunjukkan apa dia? Takdirnya fi, Ustaz. Nah, dhalamun fil laili. Ya, Om. Naam. Sekarang masih Mufitri. Masih, Om. Latihan terakhir. Di bukunya mungkin. Bayyinil mudhafu wal mudhafu ilaihi fil jumalil atiyati. Bayyin artinya apa? Jelaskan. Tentukan jelaskan. Muta'addi dia, jelaskan. Muta'addi. Apanya? Bayyinil mudhafa. Nah, gitu. Bayyinil mudhafa. Bayyinil mudhafa wal mudhafa ilaihi fil jumalil atiyati. Jelaskanlah mudhaf dan mudhaf ilaih pada
kalimat berikut. Wahid. Wahid. Sural hadiqatu. Ulangi Om. Suru. Apa dimansub? Suruh harusnya. Surul hadiqati murtafi'in. Belum tepat. Murtafi'in. Kenapa di majrur? Murtafi'in. Kenapa di majrur? Nah, surul hadiqati murtafi'un. Artinya apa? Surul hadiqati murtafi'un. Surul hadiqah kebun. Pagar kebun itu tinggi. Pagar kebun itu tinggi. Mana mudhafnya? Mudhafnya suru. Mudhaf ilaih. Al-hadiqati. Makna idhofahnya apa di sini? Surul hadiqati. Hadiqah. Sur fil hadiqah. Pagar di kebun itu. Karena hadiqah menunjukkan tempat. Zarf. Syukran. Afwan Ustaz. Ummu Hafsah, as-su'alu tsani. As-su'alu tsani, kitabu aliyin mufidun. Mana Ummu Hafsah? Mudhaf. Kitabu aliyin. Makna mudhafnya apa? Bimakna lam milkiyah. Bisa fi au min. Li nam. Takdirnya kitabun li aliyin. Nah, gitu. Kitabun li aliyin. Syukran Ummu Hafsah. Afwan Ustaz. Musaidah, soalu salis. Azina. Bukan azina, itu telinga. Oh, uzunan. Uzunal hisani saghiratani. Kedua telinga kuda itu kecil. Mana mudhafnya? Uduna. Mudhaf ilaih. Al-hisani. Makna idhofahnya apa? Lam kepemilikan. Telinga milik kuda itu. Udhunan lil hisan. Lam ya. Naam. Syukran Saidah. Ummu Ayu, as-su'al rabi'. Soal rabi' nahdotul watoni bi rijalil ummati. Nahdoh kebangkitan waton bangsa. Kebangkitan tanah air itu. Kebangkitan tanah air itu dengan para lelaki umum. Para tokoh bangsa gitu. Para tokoh bangsa. Mana mudhafnya? Nahdotu mudhaf ilaih. watoni. Makna idhofahnya apa? Min, kebangkitan dari. Waton. Kebangkitan dari. Nahdoh bagian dari waton bukan? Naam. Kebangkitan betul bagian dari waton. Waton menunjukkan apa tuh? Watan. Bangsa. Watan kan tanah air, menunjukkan apa dia? Tanah air. Kebangkitan. Tanah air seperti
Fi ya berarti Ustaz. Fi, na'am. Kebangkitan di tanah air. Iya, benar. Ya, Om. Ada tuh. Ini kan zorof. Nah, Kalau min, kebangkitan bukan bagian dari negara. Dia kan maknawi kan, maknawi bersifat maknawi, Om. nah, Nggak ada wujudnya. Rijalil ummah juga tuh. Rijal ummah. Rijal ummah, rijal mudhaf, ummah mudhaf. Makna idhafahnya apa di sini? Laki-laki, Tokoh, laki-laki, tokoh bangsa. Min ya. tokoh dari umat. Tokoh milik umat. Lam atau min. Nah, lam kepemilikan. Ya, Om. Nah, Syukran. apa? Ayo. Berikutnya, Mufitri, soalul khamis. Al-Khamis. Rokibatu saya rota Hasanin. Bagus. Sayyarata Hasan. Makna idhafahnya apa, Om? Eh, Min Ustaz. Mobil bagian dari Hasan? Bukan. Yang tidak bisa milik. Mobil milik Hasan. Ya, Om. Nah, Ustaz. Syukran. Mufitri. Afan Ustaz. Hafsa As-Sadis. Asadis, syahadtu harami Misra. Di sini musanna, Om. Haramai. Haramai, nam Ustaz. Syahadtu haramai Misra. Saya menyaksikan 2 piramida Mesir. Mudhafnya mana mudhaf? Mudhaf haramai enggak Misra. Nah, Misra. Haramai. Makna idhafahnya apa dia? Haramai Misra berarti Fi, karena Misr tempat. 2 piramida yang berada di Mesir. Mesir. Syukran. Syukran Ustaz. Apaan? Musaidah As-Sabi'. Al-hilmu. Al-hilmu sayyidul akhlaqi. Hilm, santun. Sikap santun itu. Sikap santun itu sayyidul akhlaq. Sayyidul akhlaq. Pemimpinnya akhlak. Pemimpinnya akhlak. Mana mudhaf? Sayyidul. Makna idhafahnya apa? Sayyidul akhlaq. Lam. Pemimpin milik akhlak. Min. Nah, pemimpin dari akhlak. Pemimpin dari akhlak. Nah, min ya. Nah. Syukran. Saidah. Afwan, Ummu Ayu. As-Samin, Ummu Ayu. As-Samin. Kasaro. Fa'ula. Kasuro. Ba'i'us suhfi. Suhufi. Suhufi. Banyak. Penjual koran, maksudnya. Penjual koran itu jumlahnya? Penjual koran itu jumlahnya banyak. Mana mudhaf? Ba'i'u. Nah, jamak dia tuh. Asalnya ba'i'un. Nunnya dibuang, Om. Nah. Mana idhafahnya? Min. Nah, penjual dari koran. Nah, penjual dari koran. Penjual koran. Baik bagian dari mudhaf ilaih. Nah.
Tidak, Ustaz. Baik. Hah? Penjual dari koran. Penjual koran. Penjual. Bingung sih. Min. Min ya. Nah. Syukran ayo. Kapan? Ummu Fitri At-Tasi' Fahasa Fahasat tabibu an apa ya? Rotai Ri'atai riatai al-maridi. Dokter itu menguji memeriksa dua paru-paru pasien. Mana mudhaf? Riatai musanna dari ri'atai ini. Mana idhafahnya? Nah, idhafahnya li. Lam milkiyah. Lam. Betul. Ini takdir li. Ri'atai lil marid. Syukran. Mufitri. Afan Ustaz. Ummu Hafsa al-Ashir. Terakhir Ummu Hafsa. Naam Ustaz. Fahasso. Betul dah. Asyarah. Syahadtu Jamal. Syahadtu Jamalal Mahmali. Nah, saya melihat onta yang pengikut onta. Onta pembawa barang. Pengangkut ya, onta pengangkut. Hamalal Mahmali. Apa makna idhafahnya? Hamalal Mahmali. Jamalal Mahmali kok hamalal, astagfirullah. Jamalal Mahmali. Berarti dia onta dari bisa min bagian. Min. Bukan dia. Berarti milkiyah bukan, Ustaz. Milkiyah onta milik onta pembawa barang kan? Jamalal Mahmali. Nah, pembawa barang. Jamalal Mahmali. Pembawa barang onta untuk membawa orang lima mali jama lam alasan lam taklil membawa onta pembawa barang. Tanpa diartikan Hafsa Wahid surul hadiqati murtafi'un. Isnan kitabu aliyin mufidun. Salis udhunal hisani sagirotani. Arabi nahdotul watoni birijalil umati. Raqibtu sayyaratu hasanin. Ulangi sayyarota 6. Raqibtu sayyarota hasanin. Syahadtu haromai misro. Sab'ah al-hilmu sayyidul akhlaqi. Samanya kasura ba'i'u as-suhufi. Tis'ah. Fahasat tabibu an ri'ati al-maridi. Sana ri'atai fahasat tabibu an ri'atai al-maridi. Sahatu Jamalal Mahmali. Syukran Hafsa. Apa Ustaz? Mufitri langsung. Wahid surul hadiqati murtafi'un. Isnan kitabun ala mufidin.
Ulangi. Kitabu ala mufidin. Bukan. Kitabu ala mufidin. Bukan ala. Wa aliyun. Ah, Kitabu aliyun mufidin. bukan. Aliyu. Bukan, Om. Khata'un. Kitabu aliyi Hmm. mufidin. Belum tepat? Apa itu? Kitabu aliyah apa? Bukan. Berharakat dhammah. Kenapa doma? Kan kitab mudhof. Oh, aliyi. Kenapa nak? Tanpa ditanwin. Ali bisa ditanwin. Oh, kitabu aliyin mufidun. Nah gitu. Salasa. Salasa udunal hisani saghiratani. Arba'ah nahdlatul watani birijalil ummati. Khamsah rakibatu sayyarata hasanin. Sita syahadtu haramai Misra. Sab'ah al-hilmu sayyidul akhlaqi. Samaniyah kathura ba'i'us suhufi. Tis'ah fahasat tabibu an ri'atai al-maridi. Asyara syahadtu jamal al-mahmali. Syukran, Fitri. Afwan Ustaz. Musaidah. Wahid. Surah al-hadiqati murtafi'un. Isnan. Kitabu aliyin mufidun. Thalatha. Uzunal hisani saghiratani. Arba'ah. Nahdlatul watani birijalil ummati. Khamsah. Rakibtu sayyarata hasanin. Sitah. Syahadtu haramai Misra. Sab'ah. Al-hilmu sayyidul akhlaqi. Samaniyah kathura ba'i'us suhufi. Tis'ah fahasat tabibu an ri'atai maridi. Asyarah syahadtu jamalal mahmali. Syukran. Musaidah. Ummu Ayu, kelas. Fadli Am. Wahid surul hadiqati murtafi'un. Isnan kitabu aliyin mufidun. Salasah uzunal hisona saghiratani. Kenapa hisana? Saghiratani. Hisanis. Arba'ah nahdlatul watani birijalil ummati. Khamsah rakibtus sayyarata hasanin. Sitah syahadtu haramai Misra. Ba'ah al-hilmu sayyidul akhlaqi. Kasura ba'i'us suhufi. Fahasat tabibu an ri'atail maridi. Asyarah syahadtu jamalal mahmali. Wadah Mu Ayu. Insyaallah wadah Ustaz.
Syukran semuanya Om. Besok kita sambung lagi insya Allah pelajaran balaghah. Daras baru ya. Insya Allah. Semoga Allah mudahkan kita terus mendalami bahasa Arab ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Barakallahu ma'as salamah. Assalam.